président de la République. مراسم التوقيع. Le protocole de la signature du contrat. يتفضل الآن السيد وزير الدفاع الفرنسي والسيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتوقيع البروتوكول الفرنسي المصري. Monsieur le ministre de l'armée égyptienne et Monsieur le ministre français vont signer maintenant les contrats d'armement. القوات البحرية. La marine. شركة DCNS الفرنسية. La société DCNS. لتدبير الفرقاطة فريم. Pour la frégate FREM. ويمثلها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة. Représenté par le PDG de la société. لتوقيع العقد. Pour signer le contrat. مع السيد اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد. أحمد خالد حسن. رئيس شعبة عمليات القوات البحرية de la marine. ورئيس لجنة الممارسة et le chef de la commission de contrat. شركة DCNS الفرنسية لتدبير الذخائر الخاصة بالفرقاطة فريم. La société DCNS pour les munitions de la frégate FREM. ويمثلها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة. Représenté par le PDG de la société. لتوقيع العقد مع السيد اللواء بحري أركان حرب. Pour signer le contrat avec Monsieur le Général أحمد خالد حسن سعيد. Ahmed Khaled Hassan Saïd. رئيس شعبة عمليات القوات البحرية. Le chef des branches des opérations de la marine. ورئيس لجنة الممارسة والتعاقد. Et le chef de la commission de contrat.
شركة MBDA الفرنسية لتدبير الصواريخ الخاصة بالفرقاطة فريم. La société française MDA qui est chargée de fournir les missiles concernant la frégate FREM, ويمثلها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة. représentée par monsieur le PDG de la société. لتوقيع العقد مع السيد رئيس شعبة عمليات القوات البحرية. Pour signer le contrat avec monsieur le chef de branche des opérations de la marine. ورئيس لجنة الممارسة والتعاقد. Et le chef de la commission de contrat. القوات الجوية. L'armée de l'air. شركة داسو الفرنسية لتدبير طائرات الرافال. La société française d'assaut pour les avions Rafale. ويمثلها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة. Représentée par monsieur le PDG de la société. لتوقيع العقد مع السيد اللواء طيار أركان حرب. Pour signer le contrat avec monsieur le général منتصر مناع ميهوب. Montassar Manna Mayoub, رئيس شعبة تسليح القوات الجوية. le chef de branche d'armement de l'armée de l'air. ورئيس لجنة الممارسة والتعاقد. Et le chef de la commission de contrat. شركة MBDA الفرنسية لتدبير الصواريخ والذخائر الخاصة بالطائرات الرافال. La société française MDA en ce qui concerne les missiles et les munitions de Rafale. ويمثلها السيد رئيس مجلس إدارة الشركة. Représentée par monsieur le PDG de la société. لتوقيع العقد مع السيد رئيس شعبة تسليح القوات الجوية. Pour signer le contrat avec monsieur le général, le chef de branche d'armement de l'armée de l'air. ورئيس لجنة الممارسة والتعاقد. Et le chef de la commission de contrat.
بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu clément miséricordieux, الصديق العزيز cher ami, جون إيف لودريان Monsieur وزير الدفاع الفرنسي، Monsieur Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense. يسعدني أن أرحب بكم وبالسادة أعضاء الوفد المرافق لكم في بلدنا. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à la délégation française et à vous-même, Monsieur le ministre, dans notre pays. الذي يعتز بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين شعبينا في فرنسا ومصر. Qui tient beaucoup aux relations historiques d'amitié qui lient le peuple français et le peuple égyptien. منذ قرون عديدة حفلت بالعمل المشترك على كافة الأصعدة واتسمت بالاحترام المتبادل والمصداقية. Depuis des siècles, cette profondeur historique s'est caractérisée par un travail bilatéral de qualité. إن لقاءنا اليوم بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية. Notre rencontre aujourd'hui ouvre une nouvelle période de relations stratégiques entre la France et l'Égypte. والتي توجت اليوم بتوقيعنا اتفاق حصول مصر كأول دولة صديقة للجمهورية الفرنسية على شراء 24 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال. Nous sommes très fiers d'être le premier pays ami qui sera équipé de Rafale. Le point clé de cette signature consiste évidemment en la livraison de 24 avions de combat Rafale. التي تعد فخر صناعة التكنولوجيا العسكرية الفرنسية والفرقاطة البحرية الفريم التي تعد إضافة متميزة في قدرات البحرية المصرية. Qui correspondent à la pointe de la technologie et sont l'honneur de l'industrie militaire française, ainsi que la frégate FREM. هذا الاتفاق الذي يحظى باهتمام ورعاية الرئيس فرانسوا أولاند والرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيدا على حرصهما على دعم هذا التعاون الذي يعد رمزا لتطوير العلاقات المشتركة في هذه المرحلة الاستثنائية. Ces contrats qui ont été réalisés grâce aux auspices conjoints du président François Hollande et du président Abdel Fattah el-Sisi, cette coopération représente un grand développement de relations bilatérales dans une période exceptionnelle. في هذه المرحلة الاستثنائية التي تراعي صالح شعبينا وشعوب العالم وأمن واستقرار منطقتنا في إطار من الشراكة الإيجابية الجادة. En prenant en considération les intérêts de nos deux peuples et des peuples du monde entier, ainsi que la sécurité et la stabilité dans notre région. إننا نعيش سويا مرحلة تمثل تحديا غير مسبوق لبلدينا وللمجتمع الدولي حيث تفشت ظاهرة الإرهاب البغيض. Nous vivons ensemble dans une période exceptionnelle qui représente un défi exceptionnel pour nos deux pays et pour la communauté internationale où le phénomène du terrorisme s'est étendu en menaçant la sécurité et la stabilité de nos peuples. وباتت تهدد أمن واستقرار شعوبنا ولقد بدأت حربنا ضد هذا الإرهاب والتطرف منذ عام ونصف بعد ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو إدراكا منا بمخاطره التي تهدد مجتمعنا واستقرار شعبنا. Notre combat contre le terrorisme et l'extrémisme a déjà commencé depuis une année et demie après la révolution du 25 janvier et la révolution du 30 juin en prenant conscience de ces menaces et de ces dangers sur notre société. وليس هناك شك في أن استقرار مصر وأمنها دعامة أساسية لاستقرار أمن الدول المطلة على المتوسط بكاملها وكذلك دول الاتحاد الأوروبي وخاصة بلدكم الذي عاش خلال الفترة الماضية حوادث إرهابية لا يمكن إغفالها أو التغاضي عن مواجهتها حتى تسلم شعوبنا من شرورها. Sans aucun doute, la stabilité et la sécurité de l'Égypte sont une base essentielle pour la stabilité et la sécurité des pays du bassin méditerranéen ainsi que le pays de l'Union européenne, surtout votre pays qui a été confronté
ces derniers mois à des actes terroristes dont la portée doit être prise en compte aujourd'hui par nos deux pays. إن تعزيز التعاون بين فرنسا ومصر في المجال العسكري يعد نقلة كبيرة وهائلة في العلاقات الفرنسية المصرية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدانا والتي تتطلب الوقوف جنبا إلى جنب لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية والتهديدات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين بتفشي ظاهرة الإرهاب وتزايد مخاطرها. Le renforcement de la coopération franco-égyptienne dans le domaine militaire représente une nouvelle phase historique dans les relations franco-égyptiennes pendant cette période très sensible que nos deux pays affrontent actuellement, cette période qui exige l'union et la solidarité pour pouvoir faire face aux défis régionaux et internationaux, en particulier des actes terroristes qui menacent la paix et la stabilité internationale. وأخيرا أود أن أعرب لكم عن سعادتي بلقائكم في بلدنا وعن عظيم تقديري لكم والوفد المرافق راجيا لكم ولبلدكم الصديق مزيد من التقدم والازدهار. شكرا جزيلا. Enfin, je voudrais exprimer ma joie de vous rencontrer dans notre pays et de mon appréciation pour la délégation française. Je souhaite le progrès et la prospérité pour votre pays et pour vous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre, cher général Setki Sobi, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. معالي الوزير سيادة الفريق الأول صدقي صبحي أنا سعيد جدا بكوني هنا اليوم. Mais je sais, monsieur le ministre, que votre pays est en deuil. أعرف معالي الوزير أن بلدكم في حداد اليوم. Et je voulais, après les avoir présentés au président Sisi, dire ici les condoléances du président Hollande et du peuple français au peuple égyptien à la suite du lâche assassinat qui a été rendu public hier. وبعد أن عبرنا عن تعازينا لسيادة الرئيس السيسي أود باسم الرئيس الفرنسي وباسم الشعب الفرنسي أن أقدم للشعب المصري أحر التعازي على عمليات القتل الغادر التي علمنا بها اليوم. 21 Égyptiens coptes chrétiens ont été exécutés. ولقد قتل 21 من المصريين المسيحيين الأقباط. J'irai demain faire part de mon émotion au pape Tawadros II dans sa cathédrale. وغدا سوف أذهب لمقابلة البابا تودروس الثاني في الكاتدرائية لأعبر له عن مدى تأثرنا. Ces événements montrent que les menaces s'accumulent et nous mesurons chaque jour leur gravité. وهذه الأحداث تظهر كم أن التهديدات تتزايد وكم أن خطرها يتفاقم علينا. Et pour affronter ces menaces, nous avons besoin d'alliés. ولمواجهة هذه التهديدات نحن بحاجة لحلفاء. Vous l'avez rappelé, cher ami, la France et l'Égypte ont une longue histoire en partage. ولقد ذكرتم أيها الصديق العزيز بأن هناك تاريخ طويل يجمع بين فرنسا ومصر. Et aujourd'hui, nos deux pays mènent un combat commun contre le terrorisme. إن بلدينا اليوم يخوضان معركة مشتركة ضد الإرهاب. Ce même terrorisme qui sème la terreur parmi les populations du Levant. هذا الإرهاب الذي يزرع الرعب في نفوس الناس في المشرق. Ce même terrorisme qui menace la Libye d'effondrement. هذا الإرهاب الذي يهدد بانهيار ليبيا. Ce même terrorisme qui voudrait proliférer sur l'ensemble du Sahel. هذا الإرهاب الذي يريد أن يترعرع وينمو في منطقة الساحل الأفريقي. Ce même terrorisme qui nous a touchés au cœur en début janvier. هذا الإرهاب الذي ضربنا في الصميم في بداية الشهر يناير كانون الثاني. Et ce même terrorisme qui vous a touché au cœur hier. والذي ضربكم أنتم في الصميم بالأمس. Et c'est dans ce contexte que je viens de signer avec vous
au nom de la France, au nom du président François Hollande, un contrat historique qui s'inspire de la volonté du président Sisi. وفي هذا السياق وقعت اليوم معكم وباسم فرنسا وباسم الرئيس الفرنسي عقدا تاريخيا يستوحي من إرادة سيادة الرئيس السيسي. L'Égypte avait été le premier pays à acquérir le Mirage 2000. مصر كانت أول بلد اشترى طائرات الميراج 2000. Elle est aujourd'hui le premier à faire le choix du Rafale. وهي اليوم أول بلد يختار طائرة الرافال. 24 avions vont ainsi rejoindre les forces armées égyptiennes aux côtés d'une frégate multimission et de missiles de courte et moyenne portée. 24 طائرة سوف تنضم إلى أسطول الجو المصري إضافة إلى الفرقاطة وإلى صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى. C'est un tournant dans notre relation bilatérale. هذا منعطف في علاقتنا الثنائية. Et c'est le début d'une coopération renforcée au service de la sécurité régionale. وبداية لتعاون معزز في خدمة الأمن الإقليمي. C'est aussi le signe de la confiance très forte que l'Égypte fait à l'équipe France. وهذه أيضا إشارة عن الثقة القوية جدا التي أولتها مصر لفرنسا وللفريق الفرنسي. À la France dans son rôle de partenaire politique, de partenaire militaire et de partenaire industriel. فرنسا في دورها كشريك سياسي وعسكري وصناعي. C'est aussi aujourd'hui une immense fierté pour nos industriels qui voient leur excellence récompensée à la mesure de leur engagement. واليوم إنه مصدر اعتزاز كبير للصناعيين وللشركات الفرنسية التي ترى امتياز صناعاتها كلل اليوم في هذا الاتفاق. Le Rafale est un avion unique. Il est le meilleur pour relever les graves défis de sécurité qui se présentent à nous dans ces temps troublés. الرافال طائرة فريدة من نوعها وهي الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات التي تعترضنا في هذه الأوقات الصعبة. Il intervient, comme vous le savez, sur tous nos théâtres d'opération. طائرة الرافال كما تعرفون تتدخل في كل مسارح العمليات التي توجد فيها القوات الفرنسية. Nous avons fait le choix du Rafale. Et c'est le choix que vous faites aussi aujourd'hui. نحن اخترنا الرافال واليوم أنتم بدوركم تختارون هذه الطائرة. Et je dois dire, mesdames et messieurs, que pour ma part, j'aime cette France qui gagne et qui a confiance en elle. سيداتي سادتي هذه هي فرنسا التي أحبها، فرنسا التي تربح والتي تثق بنفسها. Monsieur le ministre, vive l'Égypte, vive la France et vive la relation franco-égyptienne. معالي الوزير، عاشت مصر، عاشت فرنسا، وعاشت العلاقة الفرنسية المصرية. وتحيا مصر وتحيا فرنسا.